Rotational kinetic energy, rotational motion, class 11, most important topics, most important formula. First formula rotational kinetic energy. देखिए rotational kinetic energy क्या हुआ, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। I means moment of inertia of a rigid body, ठीक है। अब I means summation of m r square, I means summation of m r square, देखिए I means summation of m r square, और ओमेगा আছে angular velocity, if omega equals to 1, then so rotational kinetic energy equals to half I into 1 square, that is half into I হচ্ছে rotational kinetic energy। I equals to so কি হবে 2 into RKE, 2 into rotational kinetic energy, I equals to 2 into rotational kinetic energy। a formula কখন when omega angular velocity equals to 1, then RKE rotational kinetic energy half I 1 square equals to तो चलिए I equals to half into 2 into RKE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, नेक्स्ट देखो फॉर्मूला सही है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r स्क्वायर, ठीक है। তাহলে m is mass of disk, তাহলে I equals to half m r square moment of inertia for disk, r হচ্ছে radius of the sphere। নাম্বার ফর্মুলা নাম্বার 2। ফর্মুলা নাম্বার 3 angular velocity, angular velocity omega equals to 2 pi d, omega equals to 2 pi d, where nu equals to frequency। next formula number 4 linear velocity v equals to angular velocity omega into distance, that is radius, সেটা হচ্ছে r, তাহলে v equals to omega into r। here next the next formula potential energy u equals to mgs, u equals to mgs potential energy, mg into h means height, ठीक है। h means height, that means potential energy u equals to mgs। फिर यहाँ पे क्या लगेगा रोटेशनल मोशन में टॉप टाउ इक्वल्स टू I into alpha, टाउ इक्वल्स टू I into alpha, alpha means angular acceleration, তাহলে টাউ ইকুয়ালস টু I into alpha, এই হলো ফর্মুলা। এবার অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আলফা ইকুয়ালস টু কি, আলফা ইকুয়ালস টু ওমেগা 2 minus omega 1 divided by t, change in angular velocity divided by time, that is called angular acceleration। next देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I into omega, তাহলে I omega equals to constant, law of conservation of angular momentum I omega equals to constant, that means we can write I1 omega 1 equals to I2 omega 2 equals to जो लिखेंगे जे I3 omega 3 equals to I4 omega 4, ये राइट है। फिर देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, তাহলে एंगुलर मोमेंटम L equals to I into omega, L equals to কি I into omega, I angular momentum omega আছে না I আছে, I moment of inertia omega angular velocity, তাহলে I equals to summation of m r square, I equals to summation of m r square, তাহলে L equals to I into omega, ঠিক আছে। তাহলে 7 8 ফর্মুলা কমপ্লিট। নেক্সট 9 10 ফর্মুলা, फिर देखो 9 नंबर যে কাইনেটিক এনার্জি EK equals to L square by 2I, L square by 2I, I means moment of inertia, L means angular momentum, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 10 फॉर सॉलिड स्फीयर moment of inertia I equals to 2 by 5 m r square, पहले m means mass, r means radius of the solid sphere, r means radius of the solid sphere। इसके ऊपर एक 10 जो 10 फॉर्मूला यहाँ पे है, 10 फॉर्मूला को बेसिस करके अभी न्यूमेरिकल दिखाएंगे। देखिए देखो a solid sphere of mass 15 kilogram and radius 0.50 meter, ठीक है, rotates anti-clockwise in the xy plane, ठीक है, about an axis to its center। calculate the angular momentum of the solid sphere, calculate the angular momentum of the solid sphere when the angular velocity is 4 radian per second। पहले फिर क्वेश्चन बताएंगे। A solid sphere of mass 15 kilogram and radius 0.50 meter rotates
anti-clockwise in the xy plane about an axis through its center. Calculate the angular momentum of the solid sphere when the angular velocity is 4 radian per second. ये वाला न्यूमेरिकल है, ऑलरेडी 10 फार्मूला में लिख दिया हुआ था, लिखा था, उसके ऊपर बेसिस करके न्यूमेरिकल हुआ. देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, L equals to I into omega. We know L equals to I into omega. For solid sphere, the value of I equals to 2 by 5 m r square into क्या हुआ ओमेगा. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे 2 by 5 into m is mass. मास क्या हुआ 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम. ठीक है, into r square. r means radius 0.50 तर होल स्क्वायर क्या हुआ 0.50 तर होल स्क्वायर into ओमेगा. ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, इसका वैल्यू क्या हुआ 4 रेडियन पर सेकंड. तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, 4 रेडियन पर सेकंड. फाइनली क्या हुआ, इसका आंसर आएंगे कैलकुलेशन के बाद 6 आएंगे, 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ये वाला सही आंसर है. इसका क्या, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एल अराउंड द पॉजिटिव जेड एक्सिस. यहाँ पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज एंड एल अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, एल अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, एल अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, एल अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. ये पे जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज एंड एल, जो एल का वैल्यू फाइनली हुआ एल अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस. नेक्स्ट देखो, फिर एक न्यूमेरिकल देखो. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड रेडियस 0.20 meter rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The disc making 30 by pi rotation per minute. चलिए यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना चाहिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. देखिए सॉल्यूशन कैसे हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये पे क्या हुआ जे फाइनली चाहिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. फिर देखिए इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, हाफ इंटू आई मीन्स क्या हुआ, आई मीन्स हाफ आई ओमेगा, आई मीन्स हाफ एम आर स्क्वायर. सॉलिड डिस्क सर्कुलर डिस्क के लिए, इसके सर्कुलर डिस्क इसलिए आई मीन्स हाफ, सर्कुलर डिस्क के लिए आई हाफ क्या हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर. पर सर्कुलर डिस्क आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर. फिर देखिए हाफ तो यहाँ पे है इनटू हाफ एम आर स्क्वायर. एम का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एम का वैल्यू 1 किलोग्राम. यहाँ पे देखिए 1 किलोग्राम, तो एम का वैल्यू 1 इनटू आर मींस यहाँ पे रेडियस को तो 0.2, तो 0.2 इनटू 0.2 स्क्वायर इनटू ओमेगा. ओमेगा मींस क्या होता है, ओमेगा मींस 2 पाई n. ओमेगा मींस फॉर्मूला 2 पाई n, n मींस फ्रीक्वेंसी, 2 पाई n तर होल स्क्वायर, 2 पाई n तर होल स्क्वायर. तो देखिए 2 पाई n कैसे लेकर आएंगे, ये 2 पाई n जो है वो कैसे लेकर आएंगे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n. देखिए पहले 2 पाई इनटू n मींस फ्रीक्वेंसी. ये बिल्कुल ये डिस्क मेकिंग 30 बाई पाई रोटेशन पर मिनट पर सेकंड जो होता है उसको बोलता है फ्रीक्वेंसी. पहले n का वैल्यू क्या होता है 30 बाई पाई डिवाइडेड बाई 60 जो है, तो मैंने 1/2 पाई, एक्चुअली 1/2 पाई. इतना क्या हुआ 1/2 पाई, 1/2 पाई आर पी एस, 1/2 पाई आर पी एस
एक कितना हुआ 1/2 पाई RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इसका आएगा 1/2 पाई RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 1/2 पाई RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए पे, जो हाफ इंटू ब्रैकेट में हाफ इंटू 1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 2 पाई इंटू n का वैल्यू 1/2 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, सब लिखा हुआ। चलो 2 पाई काट, फाइनली इसके बाद जो आंसर आएंगे 0.10 जूल, फाइनली आंसर आएंगे 0.01 जूल, 0.01 जूल इसका आंसर है, फाइनल आंसर 0.01 जूल, ठीक है। ओके बाबू भाई, फिर दो 10 जो फॉर्मूला दिया था इसके ऊपर बेसिस करके न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर का पूरा टोटल फिजिक्स का ऊपर जो मैड स्टेट फॉर्मूला मैं दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड उसका सॉल्यूशन जो होगा उसको न्यूमेरिकल जो होगा जेईई में आया था एंड आईआईटी में आया था, नीट सब मैथ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बाय।